Kasus ketiga terjadi pada 21 Maret 2012, sekitar jam 5.40 sore, mau maghrib nih. Pria asal Louisville, Kentucky, bernama Robbie Wild, yang waktu itu berusia 40 tahun. Dia lagi nyetir mobilnya Red Dodge di daerah Foley Station. Dan saat itu dia ngelihat ada anak perempuan usia 6 tahun lagi main sendirian depan rumahnya, lagi gambar-gambar di aspal pakai krayon gitu. Yang kita sebut aja nama anak ini Siri. Nah, waktu itu Robbie menghentikan mobilnya, mendekati Siri, dan langsung menarik badan Siri masuk ke dalam mobil di bagian belakang. Terus dia langsung tancap gas gitu aja. Itulah Siri, maghrib masuk rumah, jangan main. Nah, salah satu tetangga bernama Prentice Weatherford melihat kejadian itu dan langsung manggil ayahnya. Mereka masuk mobil dan langsung tancap gas juga ngejar mobil si Robbie. Nah, tetangga lain yang juga ngelihat kejadian itu langsung nelpon 911 untuk minta bantuan polisi. Kita dengar dulu rekamannya. 911 operator in Tremaggio, what is the location of your emergency? Valley Station. What? Yeah. What that? Did you move down there? Yeah. Somebody just grabbed a little girl. Where? In Valley Station, right off of it's Haney Lane. What's your address, sir? Who is it that took her? I don't know. I just happened to look out. She was out there playing, drawing on the sidewalk with chalk. What color type of vehicle were they in? A red Challenger. Two guys just come by. They must have seen it. They said they'd stop after them. I don't know. How old is she? 6. They were in what color type of vehicle? They were in a different car. They said it was a red Challenger. I seen it was red when I could see him grab her and just take off. Which way did they go? They went down Haney towards Grafton Hall Road. It's got black trim on it. It's a red Challenger. She got any part of the license plate number? No. I was. What do the guys look like? He was a white guy, dark hair, fairly young. I just look out and see him jumping in the car. What does she look like? Black, white, Hispanic? She's white. She's got kind of red hair, blue eyes. What was she last seen wearing? She was wearing, just shorts and a little top, light colored. I don't know. You don't know what color? Shoes on. No, they were real light. I don't know. Okay, does she have any physical, mental, psychological disabilities? No, she's fine. Okay. And you have no idea who these people were? No, I just called. All right, so they were in a red Challenger? Yes. And they were last seen headed on Haney Way toward Grafton Hall? Yes. Okay. What's your name, sir? And we'll get police on the way, sir. All right. What kind of car was it? Red Challenger. Polisi dengan cepat melacak mobil Robbie dan melakukan pengejaran. Polisi mengancam akan menembak Robbie kalau misalnya dia nggak berhenti. Nah, mungkin Robbie ini bukan penculik profesional atau dia cuma iseng nyulik anak 6 tahun. Dia ini takut dengan ancaman polisi dan langsung menepikan mobilnya. Nggak butuh waktu 1 hari untuk menangkap Robbie. Nah, kita lihat dulu rekaman dari kamera polisi ketika proses penangkapan si Robbie. Passenger door! It's okay. That's a Metro police officer talking to a 6-year-old girl finally reunited with family after office car. Stay right there. Robbie dengan enteng bilang kalau dia itu berniat untuk mengembalikan anak ini ke rumahnya lagi karena dia nggak mau anak ini terluka. Hey, Jamal, dari tadi kemana Anda? Anda nyulik itu untuk apa? Kalau misalnya dia berpikiran kayak gitu, ngapain dia nyulik dari awal gitu? Kan, jelas kali bohongnya. Nggak pintar. Sok mau ngelindungin lu. Syukurnya, Siri berhasil diselamatkan oleh polisi dan kembali ke keluarganya. Sementara Robbie, atas dakwaan penculikan anak di bawah umur, dia harus mendekam di penjara selama 13 tahun. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Komen di bawah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abangku yang punya anak kecil, kalau udah mau maghrib suruh masuk ya. Jangan biarkan mereka main krayon depan rumah.
Oke, kasus keempat ini aku lupa apakah memang kasus ini atau enggak. Tapi tahun kemarin kayaknya pernah viral kan, ada insiden penembakan massal di sekolah. Ingat nggak kalian? Nah, aku nggak tahu nih, apakah yang kita bahas sekarang ini memang kasus yang viral waktu itu atau beda. Kasus ini disebut sebagai kasus penembakan massal terburuk sepanjang sejarah Texas. Pada 24 Mei 2022, di daerah Uvalde, Texas, terjadi sebuah insiden penembakan massal di Robb Elementary School. Dan pada jam 12:10 siang, seorang siswa kelas 4 bernama Chloe Torres lagi terjebak di kelas 112. Bersama teman-temannya sebagian itu terluka parah. Nah, dengan berani, Chloe ini nelpon 911 untuk minta pertolongan. Nah, rekaman ini aku dapat dari CNN eksklusif setelah dilakukan filter dan mendapatkan izin dari orang tua Chloe. Jadi ini rekamannya udah dipublikasikan di media Amerika. Sekarang kita dengar dulu rekamannya. Hello. I'm calling with the police. Are you okay? No, there's a school shooting. Okay, yes, ma'am. I have multiple units there. Are you with officers or are you barricaded somewhere? I'm in classroom. What's the classroom number? 1012. 112? 112. 112, yes, ma'am. What's your name, ma'am? Chloe Torres, please hurry. There's a lot of dead bodies. On the line, okay? You said you're in classroom 112? Yes, ma'am. Please, please help. You need to tell them that they need to be quiet. I am. I'll tell you everybody because of their mouth. Nobody's listening to me. I know how to handle these situations. My dad taught me when I was a little girl. Send help when my teachers are still alive, but they're shot. 320. Go ahead with that child's information relay. Officer child is advising he is in the room full of victims at this moment. 10-4, Uvalde, can you confirm to see if that shooter is still standing? RAG, John. How far are y'all away? They're inside of the building, okay? You need to stay quiet, okay? They're inside the building. You just need to stay quiet. Chloe bilang ayahnya lah yang mengajarkan dia sampai tahu harus berbuat seperti ini ketika dalam kondisi genting. Satu lagi bukti didikan orang tua itu sangat punya pengaruh besar kepada anak. 2 menit setelah panggilan dilakukan oleh Chloe, polisi Uvalde langsung sampai di TKP dan bersiap meringkus pelaku penembakan ini. 38 menit proses evakuasi dilakukan, semua orang diselamatkan dari sekolah itu, dan pencarian si pelaku pun dimulai. Semua pasukan polisi dikerahkan karena mereka nggak tahu nih pelaku ini punya senjata apa, ada berapa orang, karena bisa aja membahayakan korban yang belum keluar dan juga petugas polisi. Sekitar 400 petugas polisi dikerahkan untuk menangkap pelaku, dan menurut media The Texas Tribune, ada 19 anak dan 2 orang guru yang hilang nyawanya dalam insiden ini. Dan dilaporkan oleh AP News pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, Gubernur Texas Greg Abbott berkata kalau pelakunya adalah seorang remaja 18 tahun bernama Salvador Ramos yang berasal dari komunitas masyarakat Latino yang berjarak 135 km dari kota San Antonio. Sementara motif kenapa si pelaku ini melakukan itu masih belum diketahui. Dan senjata yang digunakan oleh pelaku adalah rifle. Nah, aku nggak tahu nih, siapa yang pertama kali melaporkan insiden ini ke polisi. Maksudnya polisi ini pertama kali dapat info tentang insiden itu dari siapa, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang panggilan telepon Chloe yang pertama kali ngasih tahu ke polisi kalau ada insiden penembakan ini, gila, Chloe hebat banget. Dia menjadi hero atas banyaknya nyawa yang berhasil diselamatkan. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen di bawah. Kasus terakhir terjadi pada 18 Maret 2021, sekitar jam 6.30 sore, pas maghrib kali nih. Di sebuah apartemen bernama Charlotte Apartment, terjadi sebuah kebakaran besar. Di dalamnya, di lantai 2, ada seorang gadis berusia 11 tahun dan adik laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Namanya nggak dipublish nih, jadi aku nggak tahu namanya siapa. Ketika kebakaran itu terjadi, mereka ini cuma berdua di rumah. Si kakak, walaupun dalam keadaan panik, dia mencoba untuk nelpon 911 dan minta bantuan polisi. Kita dengar rekamannya. So, what's the address of your emergency? The house is on fire. Help! Please, I have a little brother. Please. And what's the number of the building? I don't know. Just help! You've got fire companies coming out to Rose Thorn Place. That's the apartment complex, correct? Yeah.
Okay. Yeah, we need help. Is everybody out of the apartment? No, we're inside of it. Okay, and the apartment is on fire? Yeah, help is help. Okay, we've got fire coming out there. Do you know what your phone number is? No. We can't see anything. Everything is black. Are you inside? Yeah, we're inside. You're inside? Where are you in the apartment? Huh? Where are you in the apartment? We're in my bedroom. Okay, where's My your bedroom? Where is that? Is it upstairs, downstairs? It's in the back. In the back, is it By the downstairs? window. I'm at the window. Is it You downstairs can see or me at the upstairs? window. You can see me at the window. Hit the tape under there. No, hit the, come over here, bunny. Can you close the door? Huh? Can you close the door? Shut down. It's burning. Okay. All right. We've got fire companies coming out there. Can you get to the window? Okay. Everything is How many burning. people are with you? There's only 2 people. Everybody else is gone. It's just 2 of you? Yeah, just me and my brother. Hurry. How old are you? I'm 11 and my brother is 6. Okay. We've got fire companies. Stay on the phone with me. Hurry. It's burning. It's okay. It's okay. It's okay. Are you injured at all? No, not yet. Okay. Is the fire in the room with you, or is it outside the room? No, it's in a different room, but it's getting closer. Okay. Where are your parents? My mom's at work. No one's here with us. We fell asleep not knowing. So is it just you two in the room? Yeah. Okay. All right. We've got fire companies coming out there. I need you to stay on the phone with me. Okay, please hurry up. How old are you? I'm only 11. You're 7 and 11? Yeah. I hear them coming. Okay, yep, the fire truck's coming. Are you upstairs or downstairs? I'm upstairs. Okay, you're upstairs in the back of the apartment? They should see me at the window. Okay, Can I be yelling for help? yep, we've got fire companies coming out there. I need you to stay on the phone with me. Keep talking to me, okay? Okay, but hurry, please. Yep, they're coming. Has the fire got through the door yet, or are you still safe? We haven't gotten to the door, but there's a lot of smoke to pull over. We can't breathe. I just saw them pass by us. All right, yep, they're going. They're pulling up. Please come. There's smoke in your room? Yeah. Okay. A lot. All right. Help! Are you at the window now? Yeah. Okay. Right here. There's a lot of stuff burning down. No, not right there, buddy. Over here. Hampton. Can you breathe? Help! Hey, can you put something over your face? Put like a blanket or something over your face. Please help! Me and my brother's struggling to breathe! Are you talking to the firemen? Can you come through the door? Hurry! Please! Kurang dari 4 menit, 40 petugas pemadam sampai di lokasi. Dan menurut tim penyelamat, penyebab kebakaran ini terjadi adalah peralatan masak yang ditinggal. Jadi ada yang masak, kompor hidup, mereka pergi, ditinggalin. Intinya karena kelalaian manusia. Yang ternyata kebakaran ini asal mula itu bukan dari Charlotte Apartemen, tapi dari apartemen sebelahnya, Presley South End. Jadi merembet nih kebakarannya. Ada 6 orang yang berhasil diselamatkan dari apartemen Charlotte ini, tapi untungnya nggak ada yang mengalami luka serius. Gadis 11 tahun yang nelpon 911 mendapat apresiasi dari publik karena keberaniannya untuk manggil polisi. Selain itu, operator yang juga tanggap dalam menangani panggilan, dan pastinya tim lapangan yang juga gercep untuk memadamkan api. Sehingga kerjasama dan koordinasi yang baik ini bikin kasus ini diselesaikan dengan baik. So guys, itu 5 kasus yang menimpa anak-anak, bocah-bocah yang terekam dalam panggilan telepon 911. Semakin kesini kita semakin sadar
kalau dunia ini udah sangat berbahaya. Bahkan di Indonesia pun beberapa waktu ini kita udah banyak mendengar kasus-kasus mengerikan yang terjadi. So, sekali lagi aku ingatkan ke teman-teman untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Selalu berdoa, minta perlindungan sama Tuhan. So, itu dulu pembahasan kita di 911 part 19 ini. Sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya kalian kelamaan nunggu. So guys, itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.